পুরাণকে অনুসরণ করে সমগ্র ভারতবাসী মেতে ওঠে শারদোৎসবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনজীবন আপন আপন শৈলীতে নিবেদন করে ঈশ্বরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আনুগত্য। মহারাষ্ট্রের গন্ধাল এমনই একটি লোকনৃত্য। নবরাত্রির সময় জাগরণ নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে তারা দেবীর পূজা করে। এই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, এই নৃত্যের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সমস্ত কলুষতা দূর হবে, আত্মা হবে শুচি শুভ্র, প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় ও ধর্ম। জাগরণ লোকনৃত্য পৃথিবীর মানুষের আরতি পৌঁছে দেয় দেবীর কাছে তাদের शैल्पिक सत्तार विभावे। साऱ्या या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपा मागे सुद्धा वात्सल्य वाहते। तुझ्या कृपा दृष्टीचे मी दान मागते, गोंधळ मांडिते ग आई गोंधळ मांडिते। सरर होळी जळे शत्रु राखे तुमिळे आम्ही, येई जे हाती तलवारी घे माय भवानी। झळझळ बादळ उठे शत्रु समूळ घे मिटे आम्ही, केला प्रण आमच्या मनी घे माय भवानी। मावळलय स्वाभिमानी, गाव प्रत्येक क्षण स्वराज्याची गाणी। या मानाना झुको तुझी लाज मी रखो, तुझ्या चरणाची शपथ की जगदंबे घे माय भवानी। हे माय भवानी, हे माय भवानी।
भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार लोटून दे अंधार आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड दे